Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju, ali ovog puta nije još jedna recenzija motora. Danas na repertoaru imamo novi Android, to je CarPlay, radi se o F-Binsu, također iz iste zemlje proizvođač kao i onaj CarPuride. Dobili smo ovdje kutijicu, sad ćemo je mi otpakirati, nemam pojma o čemu se radi. Znam samo da je slična šema, malo jeftinija nego ona, dakle nekakva budžet Android navigacija. Također sa IP67 vodootpornost i otpornost na prašinu. Također ono drži aplikacije od mobitela, spaja se preko Bluetootha, jako jednostavno i brzo za spajanje. Ne mogu vam još reći šta mislim o njoj, sad ćemo je izvaditi i nakon toga ćemo je montirati na naš motor Suzuki GSX-R i onda možemo započeti sa recenzijom. Znači kutija, neko pakiranje nije baš ko u CarPuride, ali dovoljno dobro izgleda. Sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Evo 5-inčna navigacija, to je taj ekran. Spaja se kao i sve ostale navigacije, znači ništa posebno. Posebnost kod ove navigacije što ćemo dobiti dvije kamere, dakle koje snimaju stalno za vrijeme vožnje. Znači imamo snimanje naprijed i nazad i kad se napuni memorijska kartica, ukoliko nismo spremili snimku, on priše i piše sve na novo. Znači to tu. Znači ovdje imamo kabel za napajanje, čak je i označeno, dakle ground i ovdje na 12 V, dakle baterija od motora. Sviđa mi se što ide direktno, ne ide preko USB konekcije. Ovo je ona naša standardna hvataljka što smo navikli vidjeti. Znači jedan dio se hvata ovdje i tako se isto i zateže. I onda je namištamo kako nama paše. I evo smo ovdje dobili jednu kameru. Dakle kamera se hvata sa ljepilom napred, dakle za snimanje i uključuje se u zelenu od displeja. Znači ne pari stvarno ništa komplicirano za montirat. Također ovdje imamo i M3 traku. Imamo vid ako želimo na vide i ovu dvoslojnu. Znači dobili smo čak i mali imbusić tako da nam sve to bude jednostavno za namontirat. Sljedeća, druga isto kamera koja može biti prednja i zadnja. Dakle forward, imate slovo F, ova je rear. Također kamera, tako da se ne možete zbuniti kad gledate na displeju. I ovdje smo dobili hvataljku, dakle ovu kuglu koju možete montirati negdje na motor ili je možete staviti oko volana. Kod nas je nešto drugačiji slučaj, pošto je u pitanju Suzuki GSX-R, onda ima poseban nosač koji se naručio na AliExpressu i potpuno besplatno dobijate i memorijsku karticu. Također imamo i par vezica jer bez vezica nema ništa. I ovdje instalacijski manual kako to sve treba spojiti. To je bilo to, sad smo sve raspakirali, idemo sad ovo namontirati na motor i vidjeti čemu ovo služi pa ćemo ga i ocijeniti da li je uopće vrijedan tih novaca.
Evo sad za ovo lipimo ovdje. Znači podlogica. 3M traka je, tako da bi trebalo dobro uvatiti. Dosta jednostavno za instalaciju. Ovo mi se već sad sviđa, ovaj Android izgleda mi dosta kvalitetno. Sad ćemo ovo staviti recimo na prednji branik. Dole je najzgodnije. Znači idemo drugi kabel, isto jednostavno. Ulazi jedan u drugi. Zategnemo. I ovdje evo imamo i prednju kameru. Šta sad moramo još ovu zadnju i to je to. I sad da ja ovo ponovno ne spajam i tako dalje, jer sad mi po gradu ne trebaju ove navigacije. Ja ću sad ovo spojiti malo ovako ofrlje, ali uglavnom da znate šta trebate napraviti, znači malo lipše srediti ove kabele, ili možete ispojiti vi ovako brzinski, svejedno učinak će biti isti, svejedno će raditi, samo da nije preveliki kupus među kabelima. Isto tako spajamo i zadnju kameru. Ovdje sada mijenjamo na stražnju kameru. Evo smo i stražnju kameru promijenili. Sad ću malo zguveljati ove kabele i idemo na vožnju da vidimo kakva je navigacija. Znači Bluetooth konekcija. Jako jednostavno. Evo ga ovdje. Car Bluetooth. U pari. Kako to zapravo izgleda. Tu možemo birati između više aplikacija i samo ove. Tu nam vuče WhatsApp, Messenger, Viber i tako dalje. I sad idemo na vožnju da vidimo kako ovo funkcionira. Nešto se događa. Da, to je to. Ajmo sad staviti hotel Zagreb, evo ga put Dujlova, početak. Spremamo mobitelči. I dosta prima dobro touch u rukavicama. Ovdje se može također imati onaj split screen, dakle da vam pomoću jednog botuna budu dvije stvari. I sad jel ne mogu vam pustiti muziku zbog autorskih prava, klasika, ali ono je ovako se to podili i onda imate i jedno i drugo. Samo čas moram ovdje malo poprati semafor. Možda za one koji slabije vide će im biti bolji neki malo veći uređaj. Meni je ovaj sasvim dovoljan. Samo ja sad trebam malo saznat kako ovo. Najdraži gadget od svega, znači ovdje u ovim svim postavkama i tako dalje imate dakle za mjerenje tlaka u gumama. Ovdje doslovno možete vidjeti sve. I sad se tu jel spoji dole na kapice od ventila i onda vam on govori temperaturu gume i tako dalje. Ovdje iznad ulazimo u postavke auta. Imamo Bluetooth, pa imate Bluetooth konekcije sa drugim čovjekom.
setup, ono dosta izgleda moderno i lipo mi je sučelje, to mi se sviđa, ima screen saver nakon koliko će vam se upaliti display postavke, čak ima opcija i za pozadine mijenjat. Uglavnom ono eto nije loše, lipo se vidi. Čak se može i povećati svjetlina na basic setup i onda tu recimo možete staviti koje je doba dana i onda vam on po tome u stvari i podešava svjetlinu. Znači sada je trenutno svjetlina na 50, šta znači kad je sad pojačamo da će to biti više nego dovoljno. Mislim da se ovo vidi skroz pristojno i meni najdraži gadget, ono izgleda dosta moderno. A meni najbolja stvar kod ovoga je ova. Znači sad trenutno imamo stražnju kameru, kamera snima za svo vrijeme vožnje, naravno mi možemo tu opciju isključiti, međutim nije loše, ovo je kao ono što auti imaju na svojim retrovizorima gdje vam snima vožnju, a ovdje se snima naprijed i nazad, znači samo ovdje mijenjate display kamere naprijed ili nazad i mogu vam reći da za cijenu 130 eura koliko vas ovo izađe sa kodom za popust koji ću vam ostaviti dole u opisu videa, uopće nije loša kamera. Znači za 150 eura dobijete dvije kamere, to je 130 eura, pardon. Za 130 eura dobijete jednu kameru naprijed, jednu natrag i ovaj mali zgodni display. Naravno pričamo ipak o nekakvom budžetu za one koji nemaju novaca. Po meni dosta isplativo za te pare, jer ono, ne znam, ne možeš ni mobitel kupiti za 130 eura, a dobra je stvar za put. Neke mane koje bi ja nabroja, to su dvije mane. Prva mana mi je šta nema, dakle u ponudi kad se kupuje, nema ovdje ovu kuglu za trkaće motore ili za recimo Kawasakija GTR-a 1300, 1400 ili za Hayabusu, dakle ovo di može ući u volan, nego ima samo onaj klasični šta se hvata oko volana. Čak i ljudi neki koji voze R motore i tako sportske motore bi željeli imati ovakve gadžete, tako da to bi definitivno trebalo napraviti. Memorijsku karticu dobijete besplatno, tako da to mi je ok. Slika ko slika je dobra, uređaj možda malo spor, ali on nije spor radi uređaja. Dakle kad uđete u njegovo osnovno sučelje on je ok, nego zbog Google-a i načina na koji Google funkcionira zna nekad malo čudno izgledat, međutim to nije do toga, navigacija radi savršeno dobro. Ono što je meni najbitnije naravno. I također jedna mana, međutim dobro, ja sam to sad ovako malo zguvelja, mogao sam to srediti i malo bolje, su kabeli. Znači ovo bi stvarno trebalo spremiti negdje. I još jedna stvar koja mi smeta, dakle nema gašenja ekrana osim ovako ovdje na dugme i onda sljedeći put kad ga taknete on se opet upali i morate isključiti ovu glavnu crvenu konekciju. Dakle nema recimo ko što smo imali kod CarPurida botun na koji to možemo ugasiti. Sve u svemu dosta dobro i pristojno za te novce. Mislim da za 130 eura ovo je sasvim pristojno i da ne treba ništa bolje za nekoga ko traži nekakvu budžet navigaciju, tako da godinu dana garancije, pa koliko to loše može biti. Mislim da je ovo sasvim ok, s obzirom da se danas kupuju i kineski mobiteli, pa zašto ne i probati ovu navigaciju.